Mayong buntag Pilipinas, mayong buntag Zamboanga del Sur. Una sa tanan atong pasalamatan ng Ginoo din gihatagan taniya karon og mayong panahon, mayong panlawas. Okay? Ang lakaw sa atong panahon karon diri sa Zamboanga del Sur, particular diri sa Salog Valley, na makasinati gihapon sa mainit kaayo nga panahon diin mokabat sa 42 degrees hangtod sa 43 degrees ang kainit nga atong masinati diri sa Zamboanga del Sur matag adlaw. So dayon ini kahapon dapit ng mga alas 3 dunay mga ginagmayng dag-om mo taligsik og kalit. So bantayanan kayo nato mga kaigsuonan tungod kay kung maigo ta nang maong taligsik dayon init kayo ang alisngaw sa yuta or sa semento maka muna hinungdan nga magkapislango ta. O pagka dili magaling magkapislango padulong pagyud hilanat. So angay na to bantayan nga dili ta maas maayo nga dili maglikay ta sa pagbulad og init tungod kay labi na gitong taas-taas og dugo maka mo hinungdan ng ma-heat stroke no ang tawo. So maglikay ta sa pagbulad og init og maglikay usab ta sa mga ginagmay nga taligsik aron sa ingon niya na malikayan nato ang atong sakit. Kay tungod sa ka-krisis bawal magkasakit. Good morning once again. Good morning Philippines. Good morning Zamboanga del Sur.